হ্যালো, পুরবী বুটিকের তরফ থেকে আমি পুরবী আবার একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সিল্ক আর তসরের যে ভিডিও আমি দেখিয়েছিলাম ওগুলো সবার খুব পছন্দ হয় এবং সবই মোটামুটি সোল্ড আউট হয়ে গেছে। তো আরও ডিমান্ড বেড়েছে, তো সেই জন্য আবার কয়েকটা डिज़ाइन নিয়ে এসেছি। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूरबी शुरू कर रही हूँ तसर कुर्ती का एक वीडियो। প্রথমেই একদম আমি যেটা পরে আছি দেখো, ब्यूटीफुल एकदम एक नंबर। आप लोग ना प्लीज नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर ना बोलने हमारे खूब असुविधे है, बहुत प्रॉब्लम होती है नंबर नहीं बोलने से। ये है नंबर 1। ये नंबर 1 देखिए, पूरा ब्रश डाई करके দুটো टू टोन कलर আসছে, দুটো না অনেকগুলো কালার আসছে, এর মধ্যে মার্জ করে করা হয়েছে। और यहाँ पे जो है देखिए ऐसा पूरा एक ब्लॉक जा रहा है, बहुत ही प्यारा एंड ब्राइट एक कॉम्बिनेशन है। एंड ये तसर में है, प्योर तसर में है, अंदर में लाइनिंग भी दिया हुआ है और इसका लेंथ होता है 43-44 इंच लेंथ ऐसा होता है। मैं एक का नाप के दिखाती हूँ, ठीक है। ये नंबर 1 कुर्ती है, प्राइस इज 2750 प्लस शिपिंग। ये देखिए ऐसा 43-44 इंच, मतलब কোনোটা 43 হবে, কোনোটা 44, কোনোটা 43.5 এরকমই হয়, ঠিক আছে। এটা গেল এক নম্বর কুর্তি। এটার সাইজ বলে দিই, इसका साइज अवेलेबल है। मैंने पहनी है 42। जो लोग कॉटन कुर्ती 40 पहनते हैं वो आप 42 तसर सिल्क में 42 लीजिएगा, ठीक है। मैंने 40 कॉटन कुर्ती पहनती हूँ, मैं तसर 42 पहनी हूँ। इसको ऑल्टर करके हम 40 कर सकते हैं और 46 जो है अवेलेबल है उसको ऑल्टर करके आप 48 भी कर सकते हैं। तो अवेलेबल साइजेस 42, 44, 46 एंड 40 एंड 48 इज অল্টারেবল, ঠিক है। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো মিষ্টি একটা পিঙ্ক কালার। পিঙ্ক কালারের ভয়ঙ্কর ডিমান্ড থাকে, মিষ্টি একটা পিঙ্ক কালার, পিচ পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে। পিচ পিঙ্ক বলবো না, অনিয়ন পিঙ্ক বলবো। এটা অনিয়ন পিঙ্ক কালার। অনিয়ন পিঙ্ক কালারের সঙ্গে একটু পেস্তা গ্রিনের একটা কম্বিনেশন যাচ্ছে, অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। এটা যে মানে আমি জানি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরো সোল্ড आउट হয়ে যাবে। अच्छा, এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, ঠিক है। ये भी अवेलेबल है 42, 44 एंड 46 एंड ऑल्टरेबल इज, ये ऑल्टरेबल है 40 एंड 48 में ये ऑल्टरेबल है। और 44 का डिजाइन देखिए, 44 का डिजाइन ये है, এটা আছে 42 এর ডিজাইন, ये है 42 का डिजाइन, बैक पार्ट में भी है। और ये है 44 का डिजाइन, ठीक है। ये 44 का डिजाइन है, बैक पार्ट में नहीं है, ये एकदम पूरा पैनल करके एकदम फ्रंट में है। और 46 में भी यही है, देख लीजिए, ये 48 हो जाएगा, এটা কিন্তু 48 হয়ে যাবে। ये है 46 में। সরালাম। এবার 3 নম্বর কুর্তিটা একটা বেজ কালার না, এটা চিকু কালার बोलबो, हाँ একটা চিকু কালারের মধ্যে, যেটা एक्चुअल तसर कलर जो होता है उसी में है। ये बहुत सुंदर है, मतलब ये लाइट से ना ये लाइट हो जा रहा है, लेकिन এটা কিন্তু সামনে থেকে অনেকটা সুন্দর দেখতে, একদম পিচ কালারের সাথে এটা করা হয়েছে, খুব সোভার এন্ড সফিস্টিকেটেড দেখতে। এটাও আছে 42, 44 एंड 46 से अवेलेबल আছে। ये ऑल्टरेबल है 40 एंड 48 में, ये ऑल्टरेबल है। 42 को हम 40 कर सकते हैं और 46 को 48 कर सकते हैं, बहुत सारा मार्जिन रहता है। এটা গেল 42, 44 एंड 46, ভীষণ সুন্দর। আমি ইচ্ছে করেই আর বলছি না যে এগুলো 40 করে দেবো বা 48 করে দেবো, বিকজ থাকেই না, তার আগেই সব বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আর করে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তবে তাও যদি কাউকে করে দিতে হয় একটু টাইম দিতে হবে। নাম্বার 4, व्हाट ए ब्यूटीफुल कलर। ये देखिए नंबर 4, এটা আছে নাম্বার 4, স্টিল গ্রে কালারের মধ্যে একটা ভীষণ সুন্দর একটা ব্লক যাচ্ছে, स्टिल ग्रे कलर मध्य एक ब्यूटीफुल ब्लॉक जा रहा है। और ये देखिए बैक पार्ट, ये है फ्रंट एंड ये है इसका स्लीव्स, ब्यूटीफुल, जस्ट टू गुड, ब्लूइश ग्रे कलर में, स्टील ग्रे ऐसा ही कुछ है कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये भी 42 एंड 44 में ये अवेलेबल है। ये ऑल्टरेबल है 40 एंड 46, ये ऑल्टरेबल है 40 एंड 46 में।
और 46 में जो रेडी है उसका कलर थोड़ा अलग है। ये देखिए, ये थोड़ा ब्लैक में जा रहा है, थोड़ा चारकोल ब्लैक, और इसका डिजाइन भी थोड़ा अलग है। ये 46 में एकदम रेडी साइज है, ऐसा लगेगा। ये बहुत सुंदर है, পিস বিউটিফুল। এন্ড इसका নাম্বার है 4, এটা 4 নম্বর গেল। সবই 2750 করে আছে, 2750 प्लस शिपिंग। इसके बाद आ रहा है नंबर 5। ये भी कलर ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये पूरा যেটা আমরা ধানের শীষের মতন বলি না, এরকম একটা পাতা, বিউটিফুল দেখতে। এরকম দেখো ব্রাশ করে এটা করা হয়েছে। एंड ये जो पैनल करके एकदम पूरा फ्रंट में जो जा रहा है ब्लैक में, ये ब्लॉक बहुत सुंदर है। ये भी अवेलेबल है 44, ये 42 में, 42, 44 एंड 46 में अवेलेबल है। एंड ये ऑल्टरेबल है, 46 इज ऑल्टरेबल टू 48, ठीक है। 2750 प्लस शिपिंग। एंड इसका नंबर है 5। এটা দেখো, এটা আছে, এটা আরেকবার দেখিয়েছিলাম, খুব ডিমান্ড হয়েছিল, আবার রিস্টক করা হয়েছে। এটা একটু রেড কালারের মধ্যে, বাট খুব ডার্ক রেড না, একটা খুব মিষ্টি একটা লাল হয় না, মানে একটুখানি একটু মারুন, একটু রেড, একটু ব্রিক রেড, এই টাইপের একটা কালার হয়, সেরকম একটা কালার যাচ্ছে। এটা সামনে এই স্ট্রাইপটা যাচ্ছে, যার জন্য বেশ লম্বাও লাগে দেখতে, এরকম ভাবে পরলে ভীষণ সুন্দর দেখতে। एंड साइज अवेलेबल আছে 42, 44 एंड 46, ठीक है। ये अल्टरेबल है 42, 48 तक ये अल्टरेबल है। সবগুলো এরকম ভাবেই যাচ্ছে। এটা নাম্বার গেল, এটা নাম্বার আছে, এটা নাম্বার যাচ্ছে 6, নাম্বার 6। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো নাম্বার 7। এটা দেখো, এটা একটা রামা ব্লু, মানে ওই তুতে আর রামা গ্রিন কালার মেশালে যে কালারটা হয় সেই কালারটাই যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে এরকম ব্ল্যাকের একটা ভীষণ সুন্দর একটা ব্লক যাচ্ছে। প্রত্যেকটাতে লাইনিং দেওয়া আছে এবং বিউটিফুল দেখতে। लेंथ देखो तुम्हारा 43, 44 इंच लेंथ है। और प्राइस इज 2750 प्लस शिपिंग। ये प्राइस इंक्रीज होने वाली है, अभी नहीं, अभी মানে এই যে ভিডিওটা দেখাচ্ছি এর মধ্যে আমি নেব না, বেশি হবে না, বাট এরপরে কিন্তু এটা প্রাইসটা বাড়বে। সো আপনারা যারা পাচ্ছেন নিয়ে নিন। আর এটা যাচ্ছে 40, 42, 44, 46 एंड अवेलेबल साइज तो बोललाम। और प्राइस 2750 प्लस शिपिंग। 46 को 48 ऑल्टरेबल है, हम लोग भी ऑल्टर करके देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। वाओ, ये देखिए, ये एक बहुत सुंदर, एक बहुत प्यारा सा एकदम सॉफिस्टिकेटेड एक कलर है। ये देखिए, ये कलर बहुत सुंदर है, भीषण सुंदर देखते। देखो কালারটা বিউটিফুল দেখতে, তার সঙ্গে এইভাবে ব্লকটা যাচ্ছে, এরকম একটা স্কাই পাউডার ব্লু যেটা হয়, সেই পাউডার ব্লুর একটা কালারের একটা ব্লক যাচ্ছে, খুব সুন্দর দেখতে, বিউটিফুল দেখতে। আর তার সঙ্গে এটার সাইজ अवेलेबल আছে, এটা সাইজ 46 নেই, হ্যাঁ, এটা 40, 42 एंड 44 अवेलेबल আছে। हम लोग 44 को 46 অল্টার कर सकते हैं। और 42 को এই পুট যেটা বলো না তোমরা, পুট ঝুলে যাবে, এটার কোনো ব্যাপার হয় না। দেখো, আমি তো 40 পরি, আমি কটন 40 পরি, আমার পুটের কি কোনো অসুবিধা হয়েছে? কিচ্ছু হয় না। অতএব এটা নিয়ে কোনো চাপ নেই। এটা নাম্বার গেল 8, प्लीज नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर 8 एंड साइज अवेलेबल 42 एंड 44। ये ऑल्टरेबल है 40 में एंड 46 में। प्राइस इज 2750 एंड नंबर 8, नंबर 8 নম্বর গেল। এবার যাবে 9 নম্বর। 9 নম্বর এটা একটা রেডের মধ্যে আছে, রেড এন্ড ইয়েলো। এটাও খুব ব্রাইট কালার, ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে খুব ভালো লাগবে দেখতে, পরলেই একটা চোখে পড়ার মতো কালার, রেড এন্ড ইয়েলো। বাট রেডটা কিন্তু টকটকে লাল নয়, ভীষণ মিষ্টি একটা ব্রিক রেড টাইপের রেড। और इटार साइज अवेलेबल है 42, 44 एंड 44 को हम 46 ऑल्टर कर सकते हैं। इसका प्राइस है 2750 एंड नंबर 9। नंबर 10, नंबर 10 ये पेस्ता ग्रीन। ये पेस्ता ग्रीन का जो पहले वीडियो में जो डाले थे उसका इतना डिमांड हुआ कि पेस्ता ग्रीन बहुत মানে ভীষণ সবার খুব পছন্দ, সেটা আবার আমাকে বানাতে হয়েছে। একটু কালারটা দেখো, যতটা লাইট লাগছে ততটা, যতটা হালকা লাগছে ততটা হালকা নয়, কালারটা কিন্তু একটুখানি মানে অন্যরকম। এমনি দূর থেকে কি কালারটা বোঝা যাবে, একটু দেখো, ভীষণ মিষ্টি দেখতে রংটা। আর এটা যাচ্ছে সামনে ইয়কে এইভাবে যাচ্ছে, দেখো একটা জাল ব্লক যাচ্ছে, এন্ড ব্যাক পার্টেও কিন্তু এরকম একটা জাল ব্লক যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা আছে, এটা স্লিভসটা পেস্তা গ্রিন, একদম মানে যেটা সে এলাচের, সবুজ এলাচগুলো যেরকম কালার হয় তারই ডিপটা, বিউটিফুল দেখতে। ছোট এলাচের যে কালারগুলো হয় সেটাই, ভীষণ সুন্দর দেখতে।
एंड साइज अवेलेबल আছে এটাও 42, 44, 46 एंड ये অল্টারেবল है 40 एंड 48 में। ठीक है, আচ্ছা এইটা না একটা শুধু আমি বলে দিই, এটা শুধু 44টা একটু ডিজাইনটা আলাদা আছে। দেখো এটা 44 এর ডিজাইনটা এটা আলাদা আছে। কেউ যদি 42 যদি না পাও 44ও নিতে পারো, সেটা অল্টার করে 42 হয়ে যাবে, তখন এই ডিজাইনটা পাবে। ঠিক আছে, প্রাইস ইজ 2750 প্লাস শিপিং। এবার আমি যেগুলো দেখাবো সেগুলো কিন্তু সবই একটা করে আছে। ম্যাডাম এটা চাই করে লাভ নেই, দেখে নাও আর ঝটপট বুকিংটা করো। একটাই আছে, এটা 42 তে अवेलेबल আছে। ये ब्लैक के ऊपर ये देखिए, ये तसर में এটা যাচ্ছে আমাদের, এটা একটা স্ক্রিপ্ট। ঠিক আছে, একটা স্ক্রিপ্ট যাচ্ছে একটু ব্ল্যাক কালার के ऊपर तसर কালার का, ভীষণ সুন্দর। এটা 42 তে अवेलेबल আছে, प्राइस इज 2750। এটা গেল नंबर 11। ये जा रहा है नंबर 11 एंड ये जा रहा है नंबर 12। नंबर 12 ये 44 में अवेलेबल है। एकदम डार्क একটা কি বলবো বেগুনি কালার, যেটা সেই রকম কালার, बैंगन का जो कलर होता है वही कलर है, डार्क एकदम डार्क कलर, बहुत सुंदर है। আর তার সঙ্গে এখানে গ্রিন অ্যান্ড পেস্তা গ্রিন, রামা গ্রিন সবকিছু মিলিয়ে একটা এখানে পেইন্ট, মানে প্রথমে এটাকে ব্রাশ করে নেওয়া হয়েছে, তারপরে ব্লক করা হয়েছে। এটা যাচ্ছে নাম্বার 12, 44 এ অ্যাভেলেবল আছে অ্যান্ড অল্টারেবল ইজ 42 অ্যান্ড 46। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা দেখো নাম্বার 13, এটাও যাচ্ছে, দেখো বিউটিফুল একটা কালার, অসাধারণ সুন্দর কালারটা। এটার কালারটা দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে, এই কালারটা। এটা যাচ্ছে 44 এ এটা अवेलेबल আছে, এটা 44 এ এটা अवेलेबल আছে एंड ये ऑल्टर करके हम 42 एंड 46 कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत सुंदर है, মানে পাতা এক ব্লক जा रहा है, लेकिन ये এটা পাতা আর তার সঙ্গে যেভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে দুর্দান্ত। ये नंबर 13, এটা 13 নম্বর গেল, 2750 प्राइस। नंबर 14 जा रहा है, ये भी 44 में अवेलेबल है। ये एक ऑक्कर येलो में, वाओ कितना सुंदर है, देखिए तो बहुत एलिगेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल है। ये ग्रे में देखिए, ये ऐसा कुछ ब्लॉक जा रहा है, बहुत सुंदर है। ये पीस एकदम मतलब जिनको मिलेगा एकदम बहुत अच्छा। এটা আছে এটা নাম্বার 14, साइज अवेलेबल আছে 44 एंड ऑल्टरेबल 42 एंड 46 में। ठीक है, এটা যাবে নাম্বার 15। ये नंबर 15, ये बहुत सुंदर एक प्यारा सा कलर है, तसर में इतना ग्लेज एंड इतना सुंदर, মানে क्या কি বলবো। দেখো এইটা আছে, একটাই আছে, এটা 46 से अवेलेबल আছে। ये ऑल्टरेबल है 44 एंड 48 में। आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, अगर हम ऑल्टर करके भेजेंगे तो टाइम लगेगा। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। प्राइस इज 2750 प्लस शिपिंग। नंबर 16 ডিপ ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে, দেখো ডিপ ম্যাজেন্টা কালার, বিউটিফুল একটা কালারটা। তার মধ্যে এখানে একটা স্কাই ব্লুর ওপরে, স্কাই ব্লু বলবো, হ্যাঁ একদম ওই একদম হালকা স্কাই ব্লু না, ঠিক এটা পাউডার ব্লু, একটু পাউডার ব্লুতে এই জিনিসটা ব্লকটা করা হয়েছে। এটা नंबर 16 एंड ये 44 में अवेलेबल है। ये ऑल्टरेबल है 46 में और 42 में, ये ऑल्टर करके हम भेज सकते हैं। ठीक है, আচ্ছা এটা দেখো, এটা যাচ্ছে 40 তে, মানে যারা কটন কুর্তি 38 পরো তাদের জন্য এটা একদম বেস্ট। এটা আমার হবে না, তার কারণ আমি কটন কুর্তি 40 পরি, আমার এটা হবে না। যারা 38 কটন কুর্তি পরো তাদের জন্য এটা একদম ঠিকঠাক। এটা যাচ্ছে नंबर 17, ये नंबर 17 है और ये 40 में अवेलेबल है, लेकिन ये ऑल्टरेबल है 38 एंड 42। ठीक है, प्राइस इज 2750। ये नंबर 17 एंड ये है नंबर 18, বিউটিফুল এক পিস। आप কেউ যেন আমাকে একটা বলছিল যে জামদানির কি অন্য কোনো কালার হবে, তো এটা হচ্ছে জামদানির কালারটা। দেখো এটা 18 নম্বর, এটা আছে 44 साइज अवेलेबल, बट ये ऑल्टरेबल है 46 में एंड 42 में। ये बहुत सुंदर एक जामदानी का ब्लॉक है एंड ये तसर में जा रहा है 2750 प्लस शिपिंग। ठीक है, এবার যাবে 19 নম্বর। 19 নম্বরের এটা আমি আগেও দেখিয়েছিলাম, এটা একটা আছে, এটা 46 से अवेलेबल है। नंबर 19 46 में अवेलेबल है एंड इसका प्राइस है 2750 एंड ऑल्टरेबल है 48 एंड 44 में। बहुत सुंदर है, देखिए भीषण सुंदर देखते। नंबर 20 जो मैं दिखाऊंगी, ये ना दुपट्टे के साथ दिखाऊंगी। ये देखिए नंबर 20,
ये এটা আছে 42 তে अवेलेबल আছে। ये 42 में अवेलेबल है। चारकोल ब्लैक कलर में ये देखिए ऐसा ब्लॉक जा रहा है। এটা তুতে আর নীল, হ্যাঁ একটা তুতে আর নীলের একটা শেড দিয়ে এটা বানানো হয়েছে। আর তার সঙ্গে এটার একটা এইভাবে একটা দুপাট্টা রাখা হয়েছে। দেখো এরকম একটা দুপাট্টা এইভাবে রাখা হয়েছে। এটা এটার সাথেও নেওয়া যেতে পারে, বা এটা দেখো এটা 42 তে अवेलेबल আছে, ঠিক আছে, এটা 42 তে अवेलेबल আছে। আর এটা অল্টারেবল আছে 40 আর 44 এ। এটা 40 एंड 44 এ অল্টারেবल। এই যেটা দেখিয়েছিলাম না नंबर 15 में जो मैंने दिखाए थे, इसके साथ ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगेगा, ভীষণ সুন্দর লাগবে এটার সঙ্গে। দেখো এই যে দুপাট্টাটা, ये 2050 का दुपट्टा है, ये 2050 का दुपट्टा है। एंड ये जो है एक्चुअली আমার মনে হয় এটাই এটার সাথে আমার মেয়েটি গন্ডগোল করে রেখে দিয়ে গেছে, তো এটাই এটার সাথে কিন্তু খুব ভালো এটা যাবে। ये है दुपट्टा एंड ये এটার নাম্বার ছিল 15 एंड 46 সাইজ में এটা अवेलेबल ছিল, একটু মনে রাখবে তোমরা। लास्ट দুটো শুধু दुपट्टा দেখাবো। 2050 का है तसर का दुपट्टा, ये आप ऐसे ही ले सकते हो। ये देखिए इसका प्राइस है 2050 प्लस शिपिंग, ऐसे ही आप ले सकते हैं। बहुत सारे कुर्ती के साथ ये चला जाएगा, ঠিক আছে, এটা তোমরা এমনি নিয়ে রাখতে পারো, বিউটিফুল দেখতে দুপাট্টাটা। এটাও দেখো, এটাও খুব সুন্দর দেখতে। যদি তোমাদের পছন্দ হয় তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করে দাও। স্ক্রিনশট लेके आप बुक कर दीजिए। ये बहुत ही सुंदर है। देखो একদম একটা আজরাকের ব্লক যাচ্ছে, বিউটিফুল দেখতে দুপাট্টা। এসে পুরো ভীষণ বড় একটা দুপাট্টা যাচ্ছে। এটা গেল 2050 কিছু দুপাট্টা দেখালাম, দু একটা, বেশি না। যদি আবার আপনাদের এটা পছন্দ হয় আবার বানাবো, ততদিন থ্যাংক ইউ।